to the body. He hurt him with that body shot. Him with the body shot. Looking to finish it late here. Max Holloway. The fight. This is exactly where he doesn't want to be. And beautiful combinations and body shot by Max Holloway. Max Holloway! Really is in trouble. And the guillotine again. Trying to crank on it. And Holloway with the tap. Punya pukulan super dan bisa bikin lawan nyerah pasti jadi modal utama bagi para petarung UFC. Petarung dari Hawaii yang satu ini adalah Max Holloway. Petarung ini punya rekor 23 kemenangan dan 6 kekalahan. Ia juga dikenal sebagai salah satu petarung dengan pukulan paling brutal. Buktinya seorang Jose Aldo pun pernah kalah 2 kali dalam pertandingan perebutan juara UFC Featherweight title bout. Holloway all over him. Dean getting in there. He might stop this thing soon. That'll do it. Max Holloway. Yuk langsung kita simak cerita selengkapnya. Eits, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Ruang Fighter. Jerome Max Kelly Holloway, atau sering disebut Max Holloway, petarung dengan julukan Max ini lahir di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Kehidupan masa kecilnya sangat menyedihkan, di mana ia ditinggal ayahnya di umur 11 tahun dan hidup bersama ibunya yang suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Tapi sekarang ibunya sudah sembuh. Sebelum mengawali debutnya di UFC, ternyata Max sudah mulai latihan kickboxing, yakni sejak tahun 2007, dan bergabung di sebuah tim bernama Tim Ruthless. Gak main-main, dia langsung menang pertandingan setelah 3 hari latihan. Gak cuma itu aja, Max juga sempat bertarung di ajang kelas ringan X1 World Event pada tahun 2011 lalu. Dia melawan petarung veteran bernama Harry Sarmiento. Dominated that fight, and Bryson actually fights it. A 5-match win streak. Look. Minutes of extreme combat. Max berhasil mengalahkan sang petarung veteran itu. 55 world title belt away from... Karena berbagai kemenangannya pada tahun 2012, Max mulai bergabung di UFC dan langsung bertarung melawan Dustin Poirier. 3-0 inside. Mereka bertarung di pertandingan UFC 143. Max harus jatuh bangun menghadapi serangan dari Poirier. And now he gets Holloway and he's off to a good... Excellent. Looks like a very Jeremy Stevens brought Max Holloway to San... Flying knee. Yeah, he started to have some success on the feet against Poirier. Poirier took him down. Oh, Poirier got him. Max pun harus mengalami kekalahan dari Poirier melalui kuncian triangle armbar. Brilliant. Dustin. He had it across the face. Then Max would have never. And then as he gets the mount with the triangle, then he has an arm bar and a triangle. Dustin the Diamond Poirier. Setelah mengalami kekalahan dari Poirier, Max nggak diam begitu aja. Dia latihan keras dan hasilnya menang 3 kali berturut-turut. Dia berhasil menang melawan Pat Skilling, Justin Lawrence, dan Leonard Garcia. Berbagai kemenangannya mengantarkan dia untuk pertama kalinya bertarung pada pertandingan perebutan sabuk juara melawan Anthony Pettis di UFC 206. Interim title on the line. Holloway wins, he brings the belt home outside of whatever opponent throws at him. And that distance. Pettis almost connected. Wow. That's showtime. He's moving forward. He's showing a lot of his body. He's standing ground. Oh, take shot. Right up here. High kick by Pettis. Pettis is really getting good punches to the body by Holloway. Neither fighter is taking full control. One more time, beautiful trip by Holloway. Position. Until he moving, throwing no shot. Another. Petarung brutal dari Hawaii ini berhasil jadi juara di UFC Featherweight Champion. Selesai pertandingan melawan Anthony, dia langsung nantangin petarung kebanggaan dari Brazil, yakni Jose Aldo. We couldn't find Aldo, so I started calling Waldo. Jose Waldo. Hashtag Jose Waldo.
Keduanya bertarung demi gelar juara pada UFC 212. It is about as good a fight as we could possibly put together. Pertandingannya benar-benar sangat brutal. Jual beli serangan gak ada habisnya. Si Max yang ngaku petinju terbaik di UFC ini beneran gak ngasih ampun. Alhasil Max menang melawan Jose Aldo dan berhasil mempertahankan sabuk juaranya. Huge right hand. Look at the beautiful flow. Aldo trying to stay in this fight, but the Hawaiian Holloway still in it. Pouring it on. That'll do it. Max Holloway. Incredible to come. And now, the undisputed UFC featherweight champion of the world. Jose Aldo yang masih dendam sama si Max, dia tanding lagi melawan Max di UFC 218. Jual beli serangan gak ada hentinya, dimana pukulan brutal dari Max benar-benar gak bisa dilawan. Max Holloway menang lagi dan berhasil mempertahankan sabuk juaranya. Not a good spot here, Joe. Terrible spot. Holloway's got his back. Oh, Dean getting in there. He might stop this thing soon. That'll do it. Max Holloway. Still, the undisputed UFC. Kabar mengejutkan datang kepada Max. Ternyata dia disuruh menjadi pengganti Tony Ferguson buat tanding melawan Khabib Nurmagomedov. Ternyata Max dan Khabib latihan di tim yang sama. Respect ketika keduanya saling menghormati satu sama lain dan gak bikin ricuh. Pertandingan Max lawan Khabib ternyata harus dibatalkan. Kata tim medis, kondisi Max lagi kurang bagus dan gak bisa lanjut tanding. Max Holloway kembali menunjukkan kebrutalannya di pertandingan UFC Fight Night 16 Januari 2021 lalu, di mana dia harus melawan Calvin Kattar. Pertarungan Max melawan Kattar berjalan sengit. Jual beli pukulan dan tendangan terus terjadi. Puncak kebrutalan pertarungan Max Holloway saat dia ngasih pukulan kanan ke Calvin Kattar tanpa ngelihat lawannya. Baru ngasih pukulan kanan, Max bisa langsung menghindar dari serangan balik Kattar. Pukulan dari Max Holloway benar-benar bikin Kattar berdarah-darah. Tapi Kattar nggak pernah nyerah begitu aja. Dia masih mencoba ngeladenin kebrutalan si Max yang nggak ada ampun. Namun pertandingan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Max Holloway melalui unanimous decision dengan skor 4-3-50, 4-3-50, dan 4-2-50. Dan itulah dia kisah dari seorang Max Holloway yang mengaku raja tinju di UFC.